malam, Bapak Ibu sekalian. Juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan, saya Yunus Soni, alumni pelatihan LKLB Angkatan 27 dan guru SMA Kristen Tritunggal Semarang sebagai moderator pada acara kita hari ini. Selamat datang dalam webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya, perspektif global dalam memerangi intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Webinar ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Jakarta bekerja sama dengan Institut Lemena dan didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Jakarta dan Institut Lemena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada lebih dari 4.186 peserta dari sekitar 449 kota dari 28 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini memang menarik. Bapak Ibu peserta, webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya kerjasama antara Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Jakarta dan Institut Lemena ini akan mengeksplorasi pengalaman berbagai negara dalam memerangi intoleransi dan diskriminasi yang berefleksi dari resolusi Dewan HAM PBB 16/18 nomor A /HRC RES/16/18. Selanjutnya disebut resolusi 1618. Pembahasan akan mengikut sertakan perspektif global untuk memahami pengalaman negara-negara lain dalam memerangi intoleransi dan diskriminasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang terjadi di seluruh belahan dunia telah menjadi perhatian seluruh komunitas internasional. Setiap negara memiliki permasalahan sendiri-sendiri dalam hal ini, sehingga komunitas global berupaya membangun kerangka bersama untuk mengatasi kekerasan atas dasar agama. Hal ini juga termasuk tindakan-tindakan yang secara sengaja mengeksploitasi kekerasan dan menyasar perseorangan dengan alasan agama. Kasus-kasus yang dimotivasi oleh diskriminasi terhadap perseorangan yang menganut agama minoritas, serta pandangan negatif atau stereotip terhadap penganut agama tertentu. Di sisi lain, berdasarkan pada berbagai agama dan kepercayaan, masyarakat dunia telah memberikan sumbangsi besar dan sumbangan dialog antara kelompok agama terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman atas nilai-nilai dasar seluruh umat manusia. Melalui resolusi 1618, komunitas internasional menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan-tindakan yang selama ini terjadi terkait hubungan antar agama dan toleransi, di antaranya stereotip penghinaan, ketidaktoleranan agama, diskriminasi dan kekerasan, dan kebencian keagamaan apapun yang mendasari dorongan tindak diskriminasi, kekejaman, atau kekerasan, baik itu melibatkan penggunaan media cetak, audiovisual, elektronik, atau media lain apapun. Literasi keagamaan lintas budaya merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan dialog dan kerjasama lintas agama dan lintas kultural, membangun toleransi yang positif, dan dinilai dapat memberikan perlawanan terhadap intoleransi dan diskriminasi. Saat ini terdapat lebih dari 4.500 pendidik yang mengikuti dan lulus pelatihan tersebut. Melalui inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif melalui terfasilitasinya perjumpaan lintas agama dan lintas kultural yang akan sangat berdampak dalam terciptanya toleransi yang positif.
serta terhapusnya intoleransi dan diskriminasi di tengah masyarakat majemuk ini. Pertama-tama, mari kita dengarkan sambutan perwakilan dari Institut Lemena. Kami mempersilahkan yang terhormat Bapak Mathias Ho, Direktur Eksekutif Institut Lemena, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Mathias Ho, kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Moderator. Yang terhormat Bapak Duta Besar Lambert Grins, Duta Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, yang kami hormati para narasumber, Ibu Duta Besar Bea ten Tuscher dari Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda, Bapak Duta Besar Ahsanul Habib dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Duta Besar Rashad Hussain dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Ibu Profesor Dr. Siti Rohaini Zuhayatin dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Profesor Dr. Brad Schaff dari Brigham Young University. Excellencies, ladies and gentlemen, selamat malam dari Jakarta, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar internasional yang mengangkat tema yang amat penting ini. Atas nama Institut Lemena, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan webinar internasional ini yang juga ikut didukung oleh Templeton Religion Trust. Bagaimana telah disampaikan, tema webinar hari ini diinspirasi oleh Resolusi 1618 dari Dewan HAM PBB, walaupun memang hanya mengutip sebagian dari judul resolusi tersebut, yang memang agak panjang, namun sebetulnya seluruh kata kuncinya amat penting. Kalau diterjemahkan seperti tadi, kira-kira judul resolusi tersebut adalah memerangi intoleransi, stereotip atau prasangka dan stigmatisasi negatif dan diskriminasi, hasutan untuk melakukan kekerasan dan kekerasan terhadap orang-orang berdasarkan agama atau kepercayaan. Menjadi fokus tidak hanya melawan tindakannya, tetapi juga pola pikirnya. Melawan tindakan saja sudah sulit, apalagi melawan pola pikir. Tapi inilah sebetulnya menjadi tantangan besar kita, yaitu bagaimana melawan upaya-upaya menguasai alam pikiran manusia dengan berbagai manipulasi informasi dan ajaran untuk merendahkan manusia yang lain hanya karena alasan agama atau kepercayaan. Apalagi dalam era digital sekarang, di mana lalu lintas informasi demikian terbuka luas. Ketika alam pikiran seseorang dikuasai ketakutan atau kebencian terhadap orang lain, karena informasi atau ajaran yang salah tersebut, sebetulnya yang direndahkan martabatnya bukan hanya orang lain tersebut, tetapi juga dirinya sendiri. Karena pola pikir tersebut tentunya akan menghambat pertumbuhannya sebagai seorang manusia yang sesuai martabatnya. Dalam kerangka inilah juga program literasi keagamaan lintas budaya berupa pelatihan para guru dan pendidik lainnya dilaksanakan oleh Institut Lemena bersama belasan lembaga lainnya dalam upaya mengembangkan kompetensi dan keterampilan untuk membangun relasi dan kerjasama dengan yang berbeda agama dan kepercayaan, sehingga secara bersama-sama dapat ikut menghadapi potensi berkembangnya pola pikir dan sikap ketakutan atau bermusuhan hanya karena berbeda agama dan kepercayaan dalam masyarakat yang majemuk ini. Namun tentunya memerangi intoleransi dan diskriminasi perlu upaya bersama, bahkan perlu kerjasama mulai dari tingkat lokal, nasional, regional, hingga internasional, sesuai dengan himbauan dari Resolusi 1618 Dewan HAM PBB tersebut. Isi resolusi ini sebetulnya amat baik, tetapi sayangnya mungkin masih kurang diketahui publik secara luas. Itulah sebabnya juga kami sangat berterima kasih atas kerjasama Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dan kehadiran seluruh narasumber yang terhormat, sehingga kita dapat bersama-sama mendengar perspektif, baik dari dalam maupun luar negeri. Semoga dari diskusi malam ini, dimanapun Bapak Ibu berada, kita dapat memetik pengetahuan, pengalaman, inspirasi, untuk kita coba terapkan di lingkup kita masing-masing, untuk melawan intoleransi, prasangka negatif, diskriminasi, atau hasutan-hasutan terhadap orang lain, atas dasar alasan agama dan kepercayaan. Akhir kata, kepada seluruh peserta yang kami hormati, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mathias Ho atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan perwakilan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Jakarta.
kami mempersilahkan yang terhormat Bapak Ambasador Lambert Grins, Duta Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Ambasador Lambert Grins, kami persilahkan. Thank you very much, Pak Matthius. Good evening, good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished members of the panel, Pak Matthius Hall, Ambassador Beat and Tusher, Ahsanul Habib, Rashad Hussain, Brett Sharfs, Siti Rohaini Juhayatin. Welcome to all speakers and participants joining us live from all across the globe. As the Netherlands Embassy here in Jakarta, we are proud to co-host today's session with the Lemena Institute and to have such a wealth of great speakers on today's panel. Proud because we believe it's important to have a good discussion about this topic on a regular basis. It's vital in fostering cross-cultural religious literacy and with it mutual understanding and respect amongst religions, nations and their people. And I'm hopeful today's session will not only shed light on what unites us in our respective ways of combating religious intolerance and discrimination, but will also highlight where and why different countries might have chosen a different path. Because agreeing on what unites us is the easy part, but true tolerance is only possible if we're also able to respect or even appreciate differences amongst us. Well, let's look at Indonesia. Much in daily life seems to involve and revolve around religion, from dance to performances, from Islamic banking to halal laundry, from births to burials. So yeah, religion is inseparable from Indonesia, as the constitution states that the state is based on the belief in the one and only God. So it may not come as a surprise that Indonesia is recently described by Pew Research Institute as one of the most religious countries in the world. Now, let's look at the religious landscape in the Netherlands. This picture is in constant movement. Whereas nowadays close to 6 out of 10 people state they are religiously unaffiliated, Islam is actually growing. Around 5% of Dutch people are Muslim. Or look at my hometown, Amsterdam, where I studied. Of all the people who say they are religious, the majority is Muslim. At the same time, more than 30% of Dutch citizens in general remain affiliated with a Christian belief. And so religion does still play an important role in many Dutch people's lives. Now, even though religion shapes our respective societies in various ways, the Netherlands and Indonesia are united by a shared conviction. All citizens have the right to live their lives free of discrimination. We are diverse nations that believe in the respect for every human being for who they are. There's a richness and a strength in diversity. It is never a threat. Sadly, religious intolerance appears to be on the rise worldwide, but we can all play a part in countering that trend by rejecting those who falsely and maliciously invoke religion to build misconceptions, to fuel division, to spread fear and hatred, and by remaining vigilant about attempts to instrumentalize religion and identity. Indonesia and the Netherlands have a long tradition of religious tolerance, which might serve as an inspiration in this regard. In Indonesia, there's Gotong Royong, where Christians help their Muslim brothers building mosques and vice versa for the common good. And in the Netherlands, we have the Polder model, where we set aside differences for a greater purpose. I personally look forward to learning more about these different experiences today. We both can learn from one another for our shared future. We both can learn to depart from the we, as the plural of I, to the we for you and I. In the Bahasa Indonesia, from kami to kita, the exclusive to the inclusive we,
from the dividing exclusivists we to the all-embracing inclusivist we. I wish you a fruitful discussion. Terima kasih kepada Duta Besar Kerajaan Belanda di Jakarta, Bapak Ambasador Lambert Grins, atas sambutan yang telah disampaikan. Sekarang kita akan mendengar pemaparan dari setiap panelis. Yang pertama, saya ingin mengundang Ibu Ambasador Bea ten Tuster, Utusan Khusus untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda, untuk memberikan pemaparan mengenai pengalaman dan kebijakan pemerintah Belanda dalam penerapan resolusi 1618 untuk memerangi intoleransi dan diskriminasi. Waktu pemaparan selama 10 menit. Kepada yang terhormat Ibu Ambasador Bea ten Tuster, kami persilahkan. Dear friends, dear panelists, dear Matthias Ho, Ahsanul Habib, dear Brett Scharf, Rashad Hussain, Siti Rouhaini, Juhayatin, dear all from 28 countries, 4,168 participants. It's impressive, and I feel so privileged to be able to address you. It's a great honor to be here in the presence of my friends from Laimana. You already feel like friends because you were the first ones I encountered in promoting religious tolerance when I started this job as religious envoy last year. Now then, there is a lot of work to be done, and you, Laimana Institute, and the rest, you are taking the forefront here. And what do we do in the Netherlands to promote religious understanding, religious dialogue, religious tolerance? Because this is vital. The freedom of thought, the freedom of conscience, the freedom of religion is the first of the four fundamental freedoms that were designed during and after the Second World War to promote human dignity. And human dignity is a word I hear a lot, fortunately, in the work that Laimana Institute is doing and that you are all doing. We see, unfortunately, that human dignity and tolerance is being threatened. We see intolerance, discrimination based on religion or belief in many different ways, in many parts of the world. Distinction, exclusion, restriction, or preference based on religion or belief is on the rise. And Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights is not always adhered to. And that article says very clearly that no one should be limited to have or adopt the religion or belief of their choice. Now, what are we doing in the Netherlands to promote this important Article 18 and Resolution 1618, as Matthias and also Yunus Soni already mentioned? We are working very actively on combating intolerance and discrimination and promoting an inclusive and tolerant society where people can freely and safely express their thoughts, their conscience, and their belief or non-belief, their identity. And we support multiple local and international initiatives to counter intolerance and to promote mutual understanding. It is also important, as my colleague Lambert Grins, thank you so much for introducing the topic also from the Dutch angle, to note that Muslims and other minorities in the Netherlands generally feel safe and welcome in our country. But discrimination and racism, unfortunately, still exist, like in many other countries. And despite unfortunate acts of religious intolerance committed by individuals, the Netherlands is a tolerant country for all religions, Muslim, Christians, Jews, Buddhists, Hindus, and all others. They can practice their faith in peace, protected by law. In recent decades, it's interesting to mention, more mosques than churches have been built in my country. And there is space, tolerance, freedom, and curiosity for all religions and beliefs to celebrate whatever they hold holy. And we actively work on combating discrimination and racism, also against Muslims. And I want to mention a few concrete actions to share with you and also get your advice on how to become even better.
An important first concrete step that we took a few years ago was the appointment of a national coordinator against discrimination and racism, Mr. Rabin Baldu Singh, in October 2021. And he developed a national program to combat institutional discrimination, also against Muslims and religious minorities. And he wants to express that 55% of Dutch Muslims feel discriminated versus 27% of all Dutch citizens. This should worry us, and it does. And he is promoting independent research, how to combat this feeling of discrimination. Where does it come from, and how can we work with this? And education, as Laimana also promotes, is a very important tool here. We use also anti-discrimination facilities and dialogue as a very important and concrete tool. And we can also learn from Indonesia, and I would love to come and visit you to actively see for myself how you go about this promotion of dialogue and tolerance. To support the work of this anti-discrimination and racism coordinator, a full state commission to combat discrimination and racism was set up in May 2022 at the request of our parliament, which is also very worried about these unfortunate events. And they have a period of 4 years to investigate scientifically the causes, nature, and incidents of discrimination in our society, which will support the work of the national coordinator. What does Mr. Baldu Singh now promote, which is very important? He promotes that existing laws against, for example, face covering, hijab, will be evaluated, and also very strict rules on investigating financial flows to mosques, which sometimes inhibit religious activities in mosques. And this is all under the reason that formal anti-terrorism acts will have to be combated, as of course you will understand. It's also interesting to mention that the Ministry of Social Affairs and Education are setting up a formal higher education curriculum for Dutch imams. Now we receive imams from abroad. We would like them to be Dutch Muslims that are 1 million Dutch Muslims feel represented and can become religious leaders. The Netherlands strongly rejects and condemns acts of tolerance and hatred, desecration of holy books and symbols that are holy to billions of people. And these provocative and offensive acts do not reflect in any way the opinion of the Dutch government, nor of my fellow citizens. At the same time, we also cherish the right to freedom of expression and opinion, and the right to protest, because we have learned over the past centuries that this really helps to promote a prosperous, democratic, and rich society, rich in many ways. And I know Indonesia is doing exactly the same. And whenever anyone feels offended, he can involve the law and the lawyers for help. We want to foster a domestic environment of religious tolerance, peace, and respect, to inspire constructive action towards integration, and also to identify and address potential areas of tension between different communities in our country, to do outreach. But we do realize that we need to work even harder to combat denigration and negative religious stereotyping. Finally, because I only have 2 more minutes, I want to mention the great achievement of the international community in Resolution 1618, and also which was mentioned by the OIC Secretary General as a triumph of multilateralism. We should work more on this resolution. And for that, the Istanbul process, which you all know, is very important. And I want to invite Indonesia to take an active role there, even more active than you already do. We have been presiding the Istanbul process in 2019. I think now Turkey is holding the next conference, and I would love to travel to Jakarta or your new capital the next time to attend the next conference of the important Istanbul process
to promote religious understanding and dialogue. And with the help of your insights, we will become better. And I'm an optimist because this is definitely a cause worth fighting for. Thank you so much for your kind attention. Terima kasih kepada Ibu Ambasador Bea ten Tuster atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Aksanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, untuk memberikan pemaparannya mengenai pengalaman dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penerapan Resolusi 1618 sebagai upaya memerangi intoleransi dan diskriminasi di dunia. Waktu pemaparan selama 10 menit. Kepada yang terhormat Bapak Aksanul Habib, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Yunus, moderator. Yang terhormat Bapak Matthias Ho, Direktur Eksekutif Institut Lemena, Ambassador Lambert Greens, Ambassador of the Kingdom of Dutch Netherlands to Indonesia in Jakarta, Ambassador Bea ten Tuster, Special Envoy Belanda untuk Freedom of Religion or Belief, Ambassador Rashad Hussein, US Ambassador at Large for International Religious Freedom, Dr. Brad Scharf, Direktur pada Pusat Internasional Studi Hukum di Brigham Young University, dan tentu saja yang kami hormati Profesor Dr. Siti Rohaini Zuhaitin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Selamat malam waktu Jakarta dan selamat pagi untuk di tempat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Kerajaan Belanda yang bekerja sama dengan Institut Lemena dalam penyelenggaraan webinar internasional ini. Dalam 10 menit ke depan, saya coba paparkan pengalaman dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penerapan resolusi Dewan HAM 1618 mengenai combating intolerance, negative stereotyping, and stigmatization of and discrimination, incitement to violence, and violence against persons based on religion or belief. Nah, Ibu dan Bapak, rekan-rekan, Indonesia adalah negara dengan multi-etnik, multi-religious, multicultural, dengan jumlah populasi yang diperkirakan sebesar 270 juta pada saat ini, tentu adalah sebuah tugas yang tidak gampang untuk memelihara pluralistik dan toleransi di antara masyarakatnya. Negara dibangun atas dasar konsensus nasional, kesepakatan untuk membangun sebuah negara kebangsaan yang menjamin rakyatnya untuk memiliki kebebasan beragama dan berkeyakinan seutuhnya. Di Indonesia, kebebasan agama atau beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar dan fundamental dan sejalan dengan norma internasional maupun juga konstitusi yang menjamin kebebasan beragama sebagai hak individu yang dilindungi oleh negara. Kebebasan beragama di Indonesia juga tentu kita pahami dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, pasal 29 ayat 1 UUD 45, pasal 29 ayat 2 UUD 45, pasal 22 Undang-Undang 39 tahun 1999, dan ratifikasi terhadap ICCPR, khususnya kita lihat dalam pasal 18 ayat 1 pada ICCPR yang diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Indonesia selama ini juga aktif menyuarakan bahwa penghinaan dan penistaan terhadap agama tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, karena hal tersebut dapat mengarah pada hal-hal yang lebih buruk, seperti mengancam public order, negative stereotyping, incitement to religious hatred, atau intolerance. Dalam hal ini, kita juga menaruh perhatian besar terhadap adanya kecenderungan Islamofobia atau upaya-upaya yang dapat mengancam harmoni dan perdamaian antar umat beragama di dunia. Pada praktiknya, kita memiliki berbagai dialog antar umat beragama dan antar peradaban, atau yang kita sebut sebagai interfaith dialogue, dengan berbagai negara dan organisasi. Secara formal juga tidak ada undang-undang yang secara khusus mengakui satu atau lebih agama di Indonesia. Satu-satunya undang-undang yang muat berbagai agama di Indonesia adalah melalui Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dalam hal ini, pembatasan hak kebebasan beragama juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 tadi, yang melarang setiap orang yang dengan sengaja di depan umum mengungkapkan sentimen permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap agama dengan tujuan mencegah orang lain memfitnah agama.
Dalam hal ini juga kita lihat pemerintah menjamin perlindungan atas tempat ibadah dan atas simbol-simbol agama melalui surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, mengenai pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan juga terkait dengan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. Nah, lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi tahun 2017 juga telah menyampaikan putusan atas uji materi atas Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, di mana aliran penghayat kepercayaan juga dimasukkan dalam kolom di KTP dan kartu keluarga. Ini tentu mencerminkan perkembangan yang positif dalam pemenuhan hak-hak sipil bagi para penganut kepercayaan di Indonesia. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang kami hormati, saya juga ingin mengangkat upaya penting yang dilakukan oleh negara-negara OIC, betul flatnya, ya, negara-negara OIC pada 11 Juli 2023 terkait religious hatred dalam bentuk pembakaran kitab suci Al-Quran di sejumlah negara. Melalui kesempatan itu, Indonesia yang diwakili oleh Menlu RI telah menyampaikan pernyataan mengutuk keras peristiwa pembakaran Al-Quran di sejumlah negara, termasuk di Swedia, yang telah melukai umat muslim di seluruh dunia dan merupakan bentuk Islamofobia. Dan karenanya kita mendesak agar Komisaris Tinggi HAM memberikan adequate response terhadap rangkaian insiden dimaksud. Bagi kita, dan kita semua meyakini, bahwa freedom of expression bukanlah hak absolut dan juga bukan hak untuk mendiskriminasi atau melukai orang lain, sehingga penyalahgunaannya juga harus dihentikan. Pasal 20 ICCPR misalnya mengatur negara agar melarang adanya advocacy of religious hatred. Penyinggungan pasal 20 ICCPR ini merupakan hal yang penting, mengingat sejumlah negara dengan argumen freedom of expression tidak memiliki hukum yang mengkriminalisasi advocacy of religious hatred. Dalam beberapa kesempatan, justru negara-negara melakukan kritik terhadap negara yang memiliki blasphemy law atau hukum penistaan agama karena melanggar kebebasan ekspresi dan kebebasan berpendapat. Ya, tentu juga saya ingin menyinggung mengenai resolusi Dewan HAM 1618 dan Istanbul Process, yang juga merupakan sebuah konsensus di Dewan HAM yang secara prinsip mengedepankan pentingnya toleransi dan saling pengertian antar umat beragama dengan tetap menjaga kebebasan beragama dan keyakinan bagi setiap orang. Resolusi ini tentu kita jadikan sebuah platform yang mempertemukan negara-negara setiap tahunnya sejak tahun 2011 untuk membahas implementasi resolusi dimaksud. Nah, Ibu dan Bapak serta rekan-rekan, secara singkat juga saya sampaikan good practices di Indonesia dalam hal implementasi resolusi dimaksud, misalnya dalam bentuk memastikan tidak adanya impunitas bagi para pelaku hate crimes, menjamin perlindungan atas tempat ibadah dan atas simbol-simbol agama, dan penghormatan terhadap hari raya keagamaan. Kita juga menyaksikan bahwa di Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama menjadi simbol platform dialog antar umat beragama yang inklusif. Baik, serta juga adanya surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian. Kami juga ingin sampaikan bahwa perdamaian di regional dan multilateral juga menjadi salah satu fokus dari diplomasi Indonesia, seperti misalnya melalui dialog interfaith dengan 34 negara, kemudian mengedepankan promosi habit of dialogue dan inclusive foreign policy. Dalam hal ini, beberapa contoh kita adakan dialog antar agama di antara negara anggota MIKTA, ASEAN Women Interfaith Dialogue, Religion 20, waktu Indonesia menjadi ketua dari G20, ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference, dan Jakarta Plurilateral Dialogue yang juga diselenggarakan bersama kantor staf Presiden pada akhir bulan ini. Kami sekali lagi ingin menegaskan bahwa pemenuhan hak atas kebebasan agama dan berkeyakinan bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin konstitusi dan dilakukan secara bertanggung jawab dan diseimbangkan dengan hak orang lain. Dan ini juga saya kira saya memiliki 3 saran untuk peran masyarakat sipil, yaitu yang pertama adalah terus tanamkan prinsip kemanusiaan sebagai elemen dasar dalam hubungan kita dan sesama. Yang kedua, perkuat kerjasama internasional dalam dialog antar agama dan antar peradaban. Dan yang ketiga, perkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang sangat penting dan sejalan juga dan prioritas politik luar negeri Indonesia.
Di akhir paparan, saya ingin juga sampaikan kesiapan kami di Kementerian Luar Negeri untuk terus mendukung upaya-upaya perkuat dialog lintas agama demi menjaga kerukunan dan perdamaian dunia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aksanul Habib atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Ambasador Rashad Hussain, Duta Besar Keliling Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, untuk memberikan pemaparannya mengenai perspektif dan pengalaman Amerika Serikat dalam mengimplementasikan Resolusi 1618 untuk memerangi intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Waktu pemaparan selama 10 menit. Kepada yang terhormat Bapak Ambasador Rashad Hussain, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullah. It's so good to be with all of you. Good evening. It's morning time here, but I know that you're well into the program, and I've been listening along and wanted to thank the Human Rights Director for that presentation. I want to thank the Embassy of the Netherlands, the Ambassador, the Special Envoy, and for all of your cooperation really throughout the years. Had a chance to visit Indonesia on a number of occasions, including with President Obama a number of years ago, and I've always loved visiting Indonesia. I always love the people. I want to thank the Lemena Institute. It's been such a pleasure to work with you, and I really appreciate all the work that you're doing every day on the ground. It's making such a difference, and we're in a time right now in the world where we see a lot of troubling trends, but the work that you're doing is so important in making sure that we're moving things forward, and it does make a big difference. And just honored to join the program today, especially on a pretty significant day, the day in which we're celebrating the International Day commemorating victims of the acts of violence based on religion or belief. And I know that we all come together with the shared vision in which we cherish religious freedom, and that we want to create societies in which the religious freedom is of all people is respected. We want to create, as we've been discussing this this evening, the climate in society in which people can practice their religion or choose not to practice their religion without fear and in peace, and that we create collaboration and harmony between all faith communities in society. And so I thought I would spend a little bit of time discussing with you today how we can go about doing that in the best possible way. I have had the opportunities, as I mentioned, to visit Indonesia, and I'm so encouraged every time I visit to see the harmony and collaboration that exists within faith communities, and also amongst communities of different faiths. And as the ambassador mentioned earlier, seeing that firsthand is very encouraging, and we'd like to continue to do everything that we can to collaborate and to learn from one another. I'll speak a little bit about my own experience here and our experience in the United States. As someone that's from a minority religious community myself, someone that's worked in the government and all three branches of our government, including in the Justice Department, which is a department in our government at the federal level that's charged with enforcing the laws that we've been discussing, and then someone that's been working on these issues internationally at the State Department, including with many of you. So we have this shared vision, the people of Indonesia, the people of the United States, and so many people around the world, about the importance of protecting freedom of religion or belief. How do we go about doing that? Well, in the United States, it's a very important constitutional principle. The very first amendment to our Constitution, the Bill of Rights that was adopted when the Constitution was adopted, guarantees the freedom of religion, and has a free exercise clause in the First Amendment, which guarantees that every person is able to practice his or her religion. Along with the free exercise clause, of course, there's an establishment clause, which guarantees that the government is not allowed to establish a state religion that it can then impose on members in society. So that's the constitutional balance that we have. So we're a secular country in which we have a constitutional obligation to protect the rights of individuals to practice religious beliefs or to not practice. Now,
the bedrock of our freedom, of course, rests on that constitutional principle. But then there are a number of laws that are also adopted to protect against discrimination. So there are anti-discrimination laws that enforce that constitutional principle, and that can be discrimination that occurs at the state level, and it can be discrimination that occurs at the private level. So there are laws that prevent the federal government, state governments from discriminating against individuals based on their religion or belief. And when those laws are not followed in the way that they should be, then there's an enforcement mechanism at the government level, oftentimes from the Justice Department at the federal level, but there's also state civil rights laws. And these laws, of course, have been adopted over the years. One of the most prominent laws that was adopted in the United States was the 1964 Civil Rights Act. But then there's also other laws that have been since adopted that increase further the protections for individuals. And I'm talking today specifically about the laws that protect freedom of religion or belief, but there's laws that protect against all forms of discrimination as well. When there is discrimination that occurs at the societal level, for example, in employment, let's say that there's an employer that says that somebody is not permitted to practice their religion while they're working. Well, there's laws that prevent companies or other institutions from doing that. So when those laws are violated, again, there are, and they can be violated at the non-state level, then there are enforcement mechanisms. There's laws on the books that are enforced to prevent that type of discrimination. There's also laws that criminally prohibit hate crimes and violence against individuals, and including the violence that occurs. Unfortunately, it's sometimes based on individuals' religious practices. So, of course, there are a number of laws, as I mentioned, that protect the right of individuals to practice their faith and prevent restrictions from either the state at the governmental level or at the societal level. But there's also criminal laws that prevent and prohibit hate crimes and other forms of hate-fueled violence. And those laws are then enforced oftentimes criminally at the state level and at the federal level. But all of this is a part of an effort to create a climate in society, which we've spoken about today, an environment where religion and belief is respected, where differences are respected. And of course, one way of doing that is having the constitutional principles that I've talked about, having the laws on the books that I've spoken about. But there are so many other mechanisms that are important in society as well. Education, and we've spoken about that, and the Lemina Institute, of course, is at the forefront of those efforts in Indonesia. Education is critical to fostering that type of tolerance in society. And by that, I mean not just education that occurs at the formal educational settings that exist in classrooms, but we're talking about educational initiatives that occur throughout society, for individuals of all backgrounds and all ages. And I'll speak about that in a little bit. It's also important that we have leadership at the government level, at the civil society level, encouraging multi-faith collaboration, multi-faith harmony, and also speaking out when we fall short. And so our political leadership in the United States, and it's been an honor to work for President Biden, for President Obama before that, and currently for Secretary Blinken, they've spoken out when there are acts of discrimination that exist in any part of the world. We hosted in the United States a summit last year called the United We Stand Summit to speak out against all forms of discrimination, to bring together government and civil society to talk about how we can collaborate to address forms of discrimination that we've been seeing. And a number of the participants are working on those efforts, not just in the United States, but around the world. So it's important to have that leadership, and it's important to speak out, just as our leaders spoke out very recently when there's been desecration of holy texts. So we have to have a system in place in which we've got laws that prohibit crimes that occur against individuals based on their religion or belief. We also have to have
educational efforts at the societal level to address them. And of course, this is all in addition to the bedrock constitutional principles that I spoke about. And civil society has a critical role to play in all these efforts. Along those lines, we've already spoken this today about the critical multilateral effort that has also occurred in this area, Resolution 1618. When I came into my first job in the Obama administration, I remember there was a resolution that was passed every year at the UN called, which was a resolution designed to combat what was called defamation of religions. What we have found is that there are oftentimes many types of actions that occur, and oftentimes it occurs in the form of speech, in which someone says something or does something that's offensive, but it doesn't rise to the level of criminal offense in the United States. So the question is, how do we handle those situations when someone says something offensive or does something offensive? It's been our experience, and I think we've seen this in other parts of the world as well, that when we try to criminalize that type of activity, and that can occur in the form of blasphemy laws or other measures, we actually end up amplifying those types of offensive depictions or speech even further. So, you may have a situation in which someone says something offensive and maybe a few people hear about it, but when the government comes in and says, we're going to stop that person, prohibit that person, oftentimes what occurs is that speech becomes amplified further. And that's how most people hear about it. So there's a policy reason why that is not the best approach. And of course, there are constitutional principles that we hold very dear, which is the freedom of expression and making sure that we are upholding the rights of individuals to have their belief, because it's that very same freedom which allows people to practice their religion beliefs. And in countries where, such as in the United States, where we have people from minority communities that have religious beliefs, including myself, those beliefs themselves might be seen as offensive to other people. So it's the same principle of the freedom of expression that allows us to practice our religion freely, that sometimes requires us to protect speech that may be seen as offensive. There's, of course, an important policy reason here as well, which I mentioned, is that when we take action to try to prohibit those types of depictions, it can actually make the situation worse. So what are we doing about it? With the Istanbul process, instead of trying to criminalize those types of speech, what we've been trying to do is to address underlying causes of intolerance. And that can be through increasing educational efforts. It can be through exchange programs. It can be through working together as government. So for example, our Justice Department, our Department of Homeland Security have worked with other governments around the world in doing everything that we can to train others on how to protect places of worship, how to implement anti-discrimination laws, how to promote educational programming initiatives through educational exchange programs at the State Department, for example. So we are very much focused on re-energizing that Istanbul process. We're thankful, of course, to the government of the Netherlands for hosting the Istanbul process meeting. That was an outcome of the 1618 resolution. They're hosting the meeting in 2019, and we're looking forward to continuing that cooperation further and to building on it. So I wanted to give just an overview because I know we all share the same vision of protecting freedom of religion and belief for all people. The question then just becomes, how do we get there? So there are certain things that the law protects, that the law is designed to ensure that individuals are able to practice their religion freely, that they are not subject to violence, for example, because of their religion or belief. But then there's also leadership that's necessary at the government level, to civil society level, and there's educational efforts, multilateral efforts that are necessary to protect them. So we are very much looking forward to working with all of you, to the Lamina Institute, and to our friends, with our friends around the world, and with the government of Indonesia, with the OIC, and others, to do everything that we can to promote, to continue to defend the freedom of religion or belief for all, and to create societies in which people can practice their faith without any fear of discrimination, or certainly any fear of violence.
thank you so much for your time today, and we'll look forward to continuing cooperating with you at the Leimena Institute and with all of you who may be listening today. So, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ambasador Rasad Hussain atas pemaparan yang telah disampaikan. Sebelum melanjutkan ke narasumber selanjutnya, mohon berkenan bagi Bapak Ibu panelis serta pengertian dari Bapak Ibu peserta, dikarenakan narasumber Ambasador Rasad Hussain kemungkinan tidak dapat mengikuti kegiatan hingga akhir. Maka kami akan memfasilitasi untuk menyediakan sesi tanya-jawab khusus untuk beliau sekarang ini juga. Untuk itu saya persilahkan kepada panitia untuk membacakan satu pertanyaan lebih dulu yang ditujukan kepada Ambasador Rasad Hussain. Saya persilakan. Ya, pertanyaan untuk Ambasador Rasad Hussain dari Amalia. Jika kita melihat berita di dunia tentang diskriminasi, terdapat indikasi bahwa diskriminasi dilakukan oleh negara itu sendiri, baik terkait ras dan agama. Namun di tingkat hukum internasional terasa tidak tertangani. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penghambat yang menyebabkan pencegahan diskriminasi itu sulit dilakukan? Padahal secara sifat manusiawi universal, bahwa diskriminasi itu sudah melanggar. Thank you. The principles in international law that are articulated in the UN Declaration of Human Rights, the ICCPR, which we've discussed a bit today, protect the freedom of religion or belief and protect against restrictions on the ability of individuals to practice or to not practice a religion. In the United States and in so many countries around the world, we have anti-discrimination laws that are on the books. And so there are unfortunately incidents in which there are countries in the world that are not upholding their own laws and their own principles in their constitutions. Every year, our office puts out a report that goes country by country on the status of religious freedom around the world. And many of the countries that we cover have principles similar to ours in their constitution, which guarantee the freedom of religion or belief. And so it's important that those laws are upheld. And in other countries that may not have explicit laws on the books, they are party to treaties and other obligations at the international level. That is, of course, all a part of the legal mechanisms that we're trying to use to protect religious freedom. But in addition to those, there is such an important role for civil society to play, for religious leaders to play, and for other leaders to play within society and to speak up in cases in which we may have a situation where the government is not upholding those principles within their own laws or within international law, and to continue to work to build connections amongst ourselves to learn on how we can address those situations. And oftentimes it's civil society that are the ones that are speaking up to ensure that governments fulfill those obligations. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ada pertanyaan kedua, saya persilakan kepada panitia untuk membacakan untuk Ambasador Rasad Hussain. Pertanyaan dari Bu Risna Hayati, apakah pemerintah Amerika memiliki kurikulum pendidikan yang menyangkut atau berkaitan tentang agama sehingga mengajarkan in the United States? Yeah, that's a great sekolah. question. In the United States, based on our constitutional design, the role and responsibility for education is left largely up to states and localities, and there's a reason for that. The reason is that individual communities know best what the educational requirements are for their particular communities. And so at the state and local level, many jurisdictions and communities around the country have established curriculums in which religion is taught. Oftentimes it's taught as part of social studies or history. So
religions in the United States, but also world religions is a common class that's taught. And so that's kind of the formalistic way in which that material is taught in schools from a young age. Of course, people can, at a more advanced level at the university setting, for example, in both public and private universities, there's major programs that are designed to address these questions. But one of the most important things that we've observed, and many of you observed around the world, is that in addition to the formalistic settings and the formalistic curriculum, one of the most important aspects in our society that we cherish is just the interaction between people in different communities starting from a young age. One of the things that Malala Yousafzai has spoken about in her advocacy for the right of girls to go to school is that schools are a place where people learn from a young age how to interact with one another across difference. And that could be, based on differences in backgrounds of all types. And one of those, of course, is different religious backgrounds. And so the ability for people to interact with one another and the ability for us to create environments in which there is interaction, which there is learning that is occurring between people of different backgrounds, is one of the critical aspects of society that has been shown to increase tolerance between members of different communities. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ambasador Asad Hussain atas pemaparan yang telah disampaikan dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab dengan baik. Untuk itu, mari kita lanjutkan dengan pemaparan dari narasumber berikutnya. Saya ingin mengundang Bapak Dr. Brett Salve, Direktur Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Brigham Young University, untuk memberikan pemaparannya mengenai tantangan dan peluang implementasi resolusi 1618 untuk memerangi intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan, dan bagaimana perspektif martabat manusia sebagai prinsip dasar hak asasi manusia dapat berguna untuk mempromosikan implementasinya. Waktu pemaparan selama 10 menit. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Brett Salve, kami persilahkan. Thank you very much. It's my pleasure to be here with you. I'd like to join the other speakers in thanking the organizers for the invitation to participate, to Lemina Institute and their executive director, Matthias Ho, who's been a colleague and partner on so many important initiatives. Just in the last month, I've been here with him in Malaysia and also in Oxford, England, to the Embassy of the Netherlands, Ambassador Lambert Greens and Ambassador Bea Ten Tushar. You may not know, our first son, Elliot, was born when we were living in the Netherlands 29 years ago. So we feel a special connection to this beautiful and beautifully tolerant country. And to the other speakers and co-panelists, I'm honored to be with you, and thank you for your leadership in your respective spheres of influence. I've been asked to do two things. First, to provide a U.S. perspective on Resolution 16 and how the problem of intolerance and discrimination based on religion or belief is viewed in the United States. And second, to discuss how the foundational concept of human dignity, which was the foundational principle that facilitated the successful drafting of the Universal Declaration of Human Rights and its unanimous adoption 75 years ago in 1948, an anniversary the world will commemorate later this year on December 10th, 2023. So first, a few words on intolerance and discrimination based on religion or belief. As the previous speakers have made very clear, the purpose of Resolution 1618 was and is to combat intolerance and discrimination against religious individuals who suffer mistreatment due to their religion or belief. For example, one of the precatory statements in Resolution 1618 notes that the Human Rights Council was deeply concerned about incidents of intolerance,
discrimination, and violence against persons based on their religion or belief in all regions of the world. Ironically and unfortunately, in the United States, we don't know too much about Resolution 1618. And what we do know is almost completely backwards. When the words intolerance, discrimination, and religion are spoken together in the United States, it is almost always to condemn religious groups or religious people for discriminating against others or being intolerant of others. And the alleged intolerance or discrimination exhibited by religious people is almost always based on their dissenting from some aspect of sexual freedom, be it abortion, same-sex marriage, or transgender rights. This is not to say that there isn't discrimination on the basis of religion or belief in the United States. There is plenty, including troubling evidence of an increase in anti-Semitism, prejudice against Muslims, and in general, an attitude of disrespect towards conservative religious beliefs and believers from powerful political, economic, educational, and cultural institutions and forces. Just to cite one example, a recent study suggested that the single group that suffers the most discrimination in admission to elite universities are conservative Christians. Indeed, some social scientists attribute the ongoing popularity of former President Donald Trump to the support he receives from religious conservatives who feel increasingly alienated in a post-liberal secular society. Next, I'd like to pivot and speak briefly about hate speech, including recent despicable acts of desecrating sacred texts, such as the Quran, and places of worship, including the destruction of hundreds of Christian churches in certain parts of India and Ahmadiyya places of worship in Pakistan. As I've written elsewhere, some situations involving offensive or hate speech involve a simple relationship between a speaker and a target, with the classic example being fighting words. But a more common pattern involves not two, but three or even four parties: the speaker, the intended target or victim, but also an audience of people who are likely to be sympathetic to the speaker and who might be incited to violence against the target or victim. One thing we have learned, as Ambassador Hussain emphasized, is that hate speech usually does not trigger an immediate reaction. The more usual pattern is that certain audiences of that hate speech will act as accelerants, pouring, as it were, gasoline on the flames of the hateful speech, or as decelerants, trying to slow down, dampen, or to cool the fight of the fire of hate speech. A classic example is incitement to violence, where a speaker incites his own affinity group to engage in violence against a target. But victim affinity groups can also play an important role. For example, one of the most famous examples of anti-Islamic hate speech were the Danish cartoons that resulted in widespread riots and violence in protest of the publication of those cartoons. What is interesting is that the publication of the cartoons did not trigger the violence. The cartoons were mostly ignored when they were published in September of 2005. But later that year, some vocal and powerful Muslim clerics whipped up anger among their congregants, which resulted in violent protests and demonstrations that took place in early 2006, so many months after the publication of the cartoons. The point is that each of us can act as accelerants, adding fuel to the flames of hatred, or as decelerants,
trying to cool and lower the temperature after hateful words or actions. This is true when we are speakers, members of the speaker's affinity group, targets of the hatred, or members of the target affinity group. Now, I'd like to end on a positive note. For the past 5 years, our center, the International Center for Law and Religion Studies, with a large group of global partners, have been engaged in a variety of human dignity initiatives, which are designed to help recenter human rights discourse around the foundational principle of human dignity. As we see it, there are several important challenges facing human rights. These include political polarization, which, for example, in the United States, social scientists tell us is at its highest since the Civil War. Next, the politicization and even weaponization of human rights, where they're used to criticize enemies and to ignore the misbehavior of friends. And a third concern is human rights skepticism or hostility, the view that human rights are somehow imperial or a Western imposition. What we have found is that human dignity can help address each of these challenges facing human rights. Human dignity, we believe, is a genuinely universal value, ideal, and norm. Human dignity is unique in its power to build bridges and to start conversations in places where human rights might be controversial. Human dignity tends to put us on an upward trajectory where, rather than going downwards, we can discuss reciprocal duties and obligations, as well as rights and freedoms. We've also found that human dignity often includes social and community dimensions, for example, as illustrated in the African concept of Ubuntu. Human dignity may also relate in interesting ways to each of the 5 principles of Pancasila: the unity of God, a just and civilized humanity, Indonesian unity, democracy, representation and consultation, and social justice for all. In conclusion, Resolution 1618 is a call to address a significant problem: discrimination and intolerance on the basis of religion or belief. Not only do we need to recommit ourselves to addressing the negative manifestations of intolerance and discrimination as we commemorate the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, we should also recommit ourselves to the foundational principle of human rights: human dignity for everyone, everywhere. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fred Saal atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Profesor Dr. Haja Siti Ruhaini Suhayatin untuk memberikan pemaparannya mengenai literasi keagamaan lintas budaya sebagai upaya untuk memerangi intoleransi dan diskriminasi yang sesuai dengan semangat revolusi 1618. Waktu pemaparan selama 10 menit. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haja Siti Ruhaini Suhayatin, kami persilahkan. Terima kasih Pak Yusuf Sony. Terima kasih Pak Matius Ho, Direktur Laimena Institute. Kemudian juga terima kasih Yang Mulia Bapak Duta Besar Lambert Grain, kemudian juga Yang Mulia Ibu Duta Besar Betin Tasher, dan juga Bapak Duta Besar Rashad Hussein. Dan kita juga baru saja mendengarkan paparan dari Profesor Brett Scarf, dan tentu tadi juga kita mendengarkan paparan dari pengalaman Indonesia yang terkait dengan resolusi 16 dan 1618 ini. Dan juga tentu saja Bapak Deputi Permanent Missions Indonesia di Jenewa, Bapak Hasanul Habib,
Dan Ibu Bapak sekalian, saya sangat bahagia sekali pada malam hari ini dapat bergabung, dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ahsanul Habib, pada saat ini di Indonesia juga kita sedang menyiapkan satu inisiatif yang terkait dengan resolusi 1618 yang disebut, kita menyebutnya sebagai strengthening the culture of tolerance, based on resolution 1618. Ibu Bapak sekalian, tentu ini menjadi satu kesempatan yang sangat baik sekali pada malam hari ini kita membicarakan berbagai pengalaman dari negara-negara lain, dari Netherlands, dari Amerika, dan tentu saja dari Indonesia terkait dengan resolusi ini. Sebelum saya nantinya akan membahas lebih spesifik lagi tentang literasi keagamaan lintas budaya, saya ingin sedikit mereview tentang resolusi ini. Karena pada saat resolusi ini disahkan, saya sedang bertugas sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia di Organisasi Kerjasama Islam yang bermarkas di Jeddah. Tahun 2011 ini merupakan satu titik tonggak yang luar biasa. Kemudian juga tahun 2012 pada saat PBB menyepakati sebuah resolusi, ya, yang ini disepakati oleh seluruh anggota PBB pada saat itu, dan inilah yang sebetulnya mengkonsolidasi perspektif, konsolidasi tentang pandangan, dan konsolidasi tentang upaya-upaya di dalam memerangi, upaya di dalam mencegah adanya stigmatisasi, adanya intoleransi, adanya hasutan terhadap kekerasan terhadap seseorang yang itu berbasis pada agama dan kepercayaan. Satu hal yang sangat penting yang perlu dicatat pada saat itu adalah tadi disampaikan juga oleh Prof. Brad Scarf bahwa ada pandangan bahwa hak asasi manusia itu adalah merupakan bentuk baru dari imperialisme baratnya, tetapi dengan resolusi ini sebetulnya anggapan itu dapat dikurangi. Karena apa? Karena resolusi ini adalah satu resolusi yang sangat unik karena dipromotori atau promote oleh OKI yang terdiri dari 58 negara termasuk Indonesia tentu saja dan Amerika Serikat. Jadi resolusi ini diusulkan oleh OKI dan Amerika Serikat. Nah, oleh sebab itu resolusi ini harus dilihat sebagai sebuah upaya bersama antara negara-negara Islam dengan Amerika Serikat dan juga tentu saja dengan negara-negara yang lain, sehingga ketika kita membicarakan persoalan intoleransi ini tidak lagi kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk kolonialisasi ataupun imperialisasi dari Barat. Ini adalah merupakan resolusi PBB di mana 58 negara OKI ikut sangat aktif sekali di dalam mensponsori resolusi ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, tentu Indonesia sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Ahsanul Habib memiliki komitmen yang sangat kuat sejak dari awal resolusi ini dirumuskan sampai kemudian disampaikan kepada Dewan HAM dan juga Majelis Umum PBB. Indonesia sangat aktif di dalam terlibat aktif di dalamnya karena memang Indonesia memiliki modalitas yang sangat kuat di dalam apa yang terkandung di dalam resolusi ini. Jadi 8 poin itulah sebetulnya yang kita gali dari Indonesia. Tentu saja kita tidak menafikan bahwa di dalam negeri sendiri kita mempunyai dinamika di mana di satu sisi kita memiliki satu harapan ya, bahwa resolusi ini akan merefleksikan hal-hal yang memang telah kita miliki sejak lama, sejak dulu kala pada saat
Indonesia merdeka ataupun sebelumnya, tetapi juga kadang-kadang dinamika yang ada di Indonesia juga membutuhkan perhatian kita dengan adanya regresi atau adanya kemunduran yang ini harus menjadi perhatian kita semuanya. Ibu-bapak sekalian, berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ketika saya memimpin Komisi HAM di Organisasi Kerjasama Islam pada saat saya menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia dan juga ahli utama pada saat ini, maka resolusi ini menjadi salah satu yang kita bahas di kantor staf Presiden untuk melihat bagaimana kita mencoba untuk mengkonsolidasi modalitas Indonesia yang kita miliki dan sekaligus menguatkannya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ahsanul Habib bahwa Indonesia memiliki komitmen itu. Nah, secara normatif dan secara politik, tentu Kementerian Luar Negeri memiliki peran yang sangat besar di dalam menyampaikan kepada dunia lewat diplomasi yang dilakukan, ya, apakah secara bilateral ataupun juga multilateral, untuk menyampaikan komitmen dan juga modalitas Indonesia. Tetapi di kantor staf Presiden kita memiliki begitu banyak aspek-aspek yang terkait dengan resolusi ini, yang tadi juga telah disampaikan juga oleh Bapak Ambasador Rashad Hussein, bagaimana sebetulnya pendidikan dan juga social awareness itu menjadi sangat penting sekali. Jadi di samping hal-hal yang terkait dengan persoalan politik dan juga normatif, maka kantor staf Presiden Republik Indonesia juga melakukan kajian-kajian tentang bagaimana resolusi ini kemudian dapat menguatkan kembali toleransi, menguatkan lagi harmoni yang kita miliki di Indonesia, dan salah satunya adalah Presiden sendiri kemudian menyampaikan satu arahan bahwa Indonesia harus reclaiming the moderate understandings of religion. Jadi moderasi beragama ini menjadi sesuatu yang perlu kembali untuk direclaim kembali, karena sebetulnya itulah identitas dari Indonesia. Nah, hal yang kedua adalah di samping ini adalah arahan Presiden dan itu diarus utamakan ke seluruh kementerian, maka ada satu hal yang sangat penting, bagaimana sebetulnya moderasi beragama itu secara pedagogi kemudian harus dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan juga Laimena Institute, kita kemudian mendapatkan satu metode yang sangat komprehensif untuk bagaimana sebetulnya pendidikan tentang toleransi dan juga social awareness itu harus dilakukan. Yang pertama adalah kita perlu untuk mendiseminasi satu cara ya, bagaimana literasi beragama ini menjadi sangat penting. Literasi beragama ini menyangkut yang pertama adalah bagaimana kita menyampaikan pada masyarakat bahwa seseorang itu harus mempunyai sebuah kompetensi individu. Kompetensi individu itu terkait dengan bagaimana setiap warga negara Indonesia itu menyadari bahwa sebetulnya terjadi perubahan sosial di Indonesia. Ya, dari masyarakat yang disebut dengan ethno-religious communality, yang itu sifatnya mono-existence, yang kemudian ketika menjadi negara Republik Indonesia itu, maka masyarakat bergeser menjadi masyarakat modern yang coexistence. Dan coexistence inilah sebetulnya yang harus diajarkan kepada masyarakat, yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, karena itulah cara bahwa kita juga harus mengubah cara kita memahami tentang agama, di mana setiap individu harus memahami betul ajaran-ajaran agamanya, termasuk ajaran bagaimana agama kita sendiri ini mengajarkan tentang relasi dengan agama yang lain dan budaya yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah satu dorongan untuk kemudian mempunyai satu kompetensi yang bersifat komparatif, di mana masing-masing individu harus memiliki keinginan untuk mempelajari agama dari tradisi, dari orang yang memiliki tradisi itu. Dan yang selanjutnya dari situlah
koeksistensi itu bisa dibangun secara fundamental, dan disitulah kemudian dari koeksistensi itu rasanya belum cukup dengan untuk masyarakat Indonesia yang multikultural dan juga multi agama, itu kemudian harus kita tingkatkan pada satu kompetensi yang bersifat kolaboratif, di mana koeksistensi ini harus kita naikkan lagi menjadi sebuah kemampuan yang bersifat pro-existence, di mana setiap agama, setiap budaya itu bisa berkolaborasi bersama. Pertama adalah menghargai hal-hal yang berbeda sebagai sesuatu yang terberi, dan yang kedua adalah mencari common grounds, mencari kesamaan-kesamaan untuk diarahkan membangun hal-hal yang terkait dengan masalah kemanusiaan, martabat kemanusiaan, akses dan juga partisipasi, serta manfaat atau benefits yang bisa kita berikan bersama tentang pendidikan, tentang masalah mungkin juga climate change, tentang masalah kemiskinan, dan juga masalah-masalah yang itu menjadi common problem. Jadi itulah sebetulnya beberapa konsolidasi yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden bersama-sama dengan kementerian-kementerian terkait, dan tentu saja dengan masyarakat sipil termasuk, dan yang paling utama adalah Lemena Institute untuk merumuskan ini menjadi sesuatu yang kita lakukan secara masif di Indonesia. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Pak Yunus, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Haja Siti Ruhaini Suhayatin atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan membuka kesempatan untuk bertanya jawab dengan narasumber kita. Untuk pertanyaan pertama, saya persilakan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Ambasador Beaten Tuster. Pertanyaan dari Freddy Pandiangan. Kepada Ambasador Beaten Tuster, bagaimana strategi dan upaya Belanda dalam menjaga dialog antar keyakinan, serta pengalaman Belanda bekerja sama dengan negara-negara lain dapat dipelajari sebagai sukses stories, serta dapat diduplikasi bagi negara-negara yang rawan konflik? Thank you very much, Freddie. That's an excellent question. Actually, I'm in good touch with a multi-religious forum of Muslims, Christians, and Jewish organizations. And they together approached us when we had these unfortunate incidents of Quran desecration to ask for our attention and our action. And this is a very good example of how religions who share holy scriptures and also the Abrahamic religions tradition, how they collaborate and how they find each other. But there is a lot we still have to learn. And for that, Indonesia for us is a very important example, although we know that there are challenges, and the speakers in the panel were very honest about that. So I want to be honest as well. We have a lot of challenges because our society became multicultural. First of all, with many Indonesians after the independence of Indonesia who came to our country, and they introduced a beautiful culture and also the delicious food, which I personally prefer even to Dutch food. Indonesian food is fantastic. So this is just an example of what we try to do, but we have to learn from each other, and that's why this Istanbul process is so important. We have to liaise openly together and learn from each other. And I want the Global South to speak out much more clearly with their experience, and that's where Indonesia gives the right example. I hope I have been able to answer your question. Baik, terima kasih untuk Ibu Ambasador Beaten Tuster atas jawaban yang telah diberikan dengan baik. Pertanyaan kedua akan ditujukan kepada Bapak Aksanul Habib. Kepada panitia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Nadia Amelia. Seberapa jauh perkembangan dan efektivitas interfaith dialog dalam mewujudkan toleransi beragama? Apakah upaya ini juga sudah mewakili suara-suara masyarakat yang merasakan langsung mengenai kehidupan intoleran dan diskriminasi dalam lingkungan masyarakat skala kecil? Terima kasih.
Baik, saya coba menjawab atas pertanyaan yang menurut saya sangat penting juga untuk kita tanggapi dan kita jawab. Pertama, barangkali kalau kita lihat dulu latar belakangnya, penguatan upaya-upaya interfaith, intercultural, interreligious dialogue itu menguat dan meningkat pasca serangan bom terhadap World Trade Center di Amerika Serikat pada tahun 2001. Pada saat itu sebagai respons dunia keprihatinan atas penggunaan kekerasan berbasis agama, violent extremism, radikalisme, terbangunlah kesadaran di tingkat dunia untuk semua negara mengedepankan saling pemahaman, toleransi, dan juga penghormatan terhadap perbedaan, termasuk perbedaan agama, yang dijembatani dengan upaya-upaya interfaith. Pada prakteknya, dari program atau upaya untuk melakukan interfaith dan intercultural dialog yang pemerintah Indonesia ikuti, yang pemerintah Indonesia lakukan dan promosikan di tingkat dunia, saya kira sangat positif, sangat baik, bahkan juga sudah menjadi semacam common goal, common purpose di tingkat PBB, dengan munculnya United Nations Alliance of Civilization sebagai contoh yang menjadi kesadaran dunia bahwa interfaith, interreligious dialogue adalah penting untuk dibangun dan menjadi salah satu pilar dalam hubungan antar bangsa. Namun memang dinamikanya di tingkat dunia ternyata juga tidak bisa kita munafikan dari gejolak geopolitik, kepentingan praktis di tingkat dunia yang seringkali justru menyingkirkan atau sidelining dari upaya-upaya membangun penghormatan atas perbedaan tersebut. Namun demikian, dari sisi pemerintah Indonesia kita percaya bahwa upaya-upaya untuk saling menghormati perbedaan, toleransi, dan mempersempit perbedaan antara peradaban harus terus dilakukan, yang juga dapat dimulai dari skala kecil, yaitu dalam bentuk pendidikan, pemahaman, pengajaran yang dimulai dari keluarga, dan kemudian secara struktural, sistemik dapat ditingkatkan dalam sistem kurikulum, dan secara konsisten dilakukan dalam berbagai langkah yang lebih konkret, mulai dari tingkat atau skala yang paling kecil hingga pada tingkat nasional. Demikian mungkin respons saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Aksanul Habib atas jawaban baik yang telah disampaikan. Selanjutnya, panitia akan membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Bretsap. Kepada panitia, saya persilakan. Baik, pertanyaan dari Pak Dedi, SPD. Selamat malam, saya bertanya kepada Dr. Bretsap, bagaimana upaya-upaya lembaga pendidikan seperti universitas untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan agar dapat menumbuhkan kepedulian terhadap keamanan seluruh warga negaranya maupun yang bukan warga negaranya. Thank you. I think you've really focused on the most important issue, which is education. And here I echo the compliments to the Lemina Institute on their cross-cultural literacy programs. I think these are exactly the sorts of programs and projects that are needed. If you go back to the Universal Declaration of Human Rights and to the preamble of the UDHR, when it talks about how these rights are going to be implemented and realized, excuse me, it mentions the importance of keeping the rights constantly in mind and through education, gradual step-by-step implementation of these rights. And so hatred is learned and tolerance is learned. These, I think, are not stable mindsets with which we enter the world. And so the way we're educated and the process of education, I think, is at the very heart of what needs to happen. And it's not an easy issue,
because when we teach religion in schools, it's easy to favor majority religion and disfavor and even sometimes stigmatize minority religion. And so one thing we can do is we can distinguish between teaching religion, and we can try to leave that to more overtly religious settings, and teaching about religion, which can be an effort to educate people and help gain appreciation. But simply knowing about each other's faith traditions, I don't think is the real key. The actual key is what Ambassador Hussein was emphasizing when he talked about public education. It's the possibility of people from different backgrounds coming together as children and learning to live together. And so one thing I worry about in the United States is the increasing segregation of schools. We have more and more religious schools, and we have public schools which tend to struggle, especially in inner city areas. And one of these key institutional places where people come to learn how to live together in peace and harmony, I think is deteriorating a little bit in the United States. And this could have a negative repercussions, that may not manifest themselves for another generation. Ya, terima kasih kepada Dr. Gresa atas jawaban baik yang telah disampaikan. Selanjutnya, panitia akan membacakan pertanyaan untuk Ibu Profesor Dr. Haja Siti Ruhaini Suhayatin. Kepada panitia, saya persilahkan. Oke, pertanyaan kepada Ibu Profesor Siti Nurhaini. Apakah dapat dielaborasi lebih lanjut bagaimana pendekatan literasi keagamaan lintas budaya ini dapat digunakan sebagai pendekatan kreatif sebagai upaya untuk memerangi intoleransi dan diskriminasi yang memang sejalan dengan semangat resolusi 1618. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat penting sekali ya. Jadi memang kita membicarakan resolusi ini sebagai sebuah landasan normatif ya, dan tentu saja tadi disampaikan juga oleh para pembicara bahwa resolusi ini harus kita implementasikan di dalam kehidupan yang nyata ya, yang realitas yang kita hadapi. Dan literasi keagamaan lintas budaya ini adalah satu cara ya, satu pendekatan begitu, salah satu pendekatan di mana kesadaran keagamaan tadi yang disampaikan oleh Profesor Skarp itu adalah diajarkan ya. Bahwa kita itu toleran itu adalah diajarkan, dan kita tidak toleran juga itu diajarkan ya. Oleh sebab itu kita akan mencoba ya, untuk mencoba tentu saja dari kantor staf presiden mengkaji betul ya aspek-aspek apa saja yang ini cukup efektif untuk dapat mengajarkan ataupun juga menyampaikan kepada masyarakat kita yang kebetulan secara agama itu memang juga beragam, dan juga secara budaya juga beragam. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah beberapa langkah-langkah yang cukup detail ya, langkah-langkah yang cukup rinci bagaimana sebetulnya kita perlu untuk memahami satu agama secara normatif, yang kedua adalah agama secara kontekstual. Di samping itu juga ada rule of law yang tadi juga Pak Ahsanul Habib juga sudah menyinggung juga. Ada 3 komponen ini sebetulnya yang sangat perlu disampaikan kepada masyarakatnya. Nah, perlu juga diingat tadi Profesor Skarp mengatakan bahwa di Amerika juga ada kecenderungan kecenderungan baru gitu ya, di mana kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok minoritas ini seringkali tidak mendapatkan akses yang sama. Kita di Indonesia juga terus berusaha agar akses dan juga partisipasi perolehan manfaat
dari kelompok-kelompok yang lebih kecil ya, dari masyarakat-masyarakat lebih besar itu juga perlu dipahami, baik itu secara eksternal ataupun secara internal di dalam tradisi agama. Nah, yang tadi bagaimana cara kita agar ini menjadi efektif, tentu saja seperti juga disampaikan oleh Profesor Skaf tadi bahwa kita harus memulai memahami dan mempunyai keinginan untuk memahami bahwa memang kita ada di dalam satu masyarakat yang berbeda. Ini adalah sunatullah ya. Ini sudah ketetapan Allah, dan oleh sebab itu proses kita memahami perbedaan agama dan budaya ini memang membutuhkan satu pendekatan yang sifatnya konkret. Nah, oleh sebab itu tentu kantor staf presiden mendorong masyarakat, mendorong universitas, mendorong lembaga pendidikan yang lain yang itu terkait dengan masalah sosialisasi kembali itu untuk bersama-sama menemukan cara, dan salah satunya adalah yang telah diujikan, sebetulnya tidak diujikan ya, tetapi kita cobakan di beberapa tempat. Dan sekarang ini kalau tidak salah ada sekitar 6.000 ya, 6.000 guru yang mencoba untuk mengaplikasikan literasi keagamaan antar budaya ini di dalam materi pembelajarannya. Bahkan seorang guru bertanya kepada saya ya pada waktu itu, kalau saya guru matematika, bagaimana saya bisa mengaplikasikan literasi keagamaan ini? Nah, sebetulnya ini adalah semua pembelajaran ini menjadi sangat penting. Saya mengatakan kalau kita mengajarkan matematika 2 ditambah 2 adalah 4, itu angka. Tetapi sebetulnya kita bisa memberikan konteks. Misalnya di dalam masyarakat kita ini secara realitas pasti di situ ada yang namanya Simon, ada yang namanya Made, ada yang namanya Ahmad misalnya. Nah, itu kita gunakan. Simon mempunyai 2 benda, Ahmad mempunyai ini. Nah, itu adalah cara-cara awareness yang paling sederhana yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak bahwa sebetulnya realitas kita itu adalah realitas yang berbeda, dan berbeda itu indah. Dan dari situlah kemudian konsep tentang literasi keagamaan ini kemudian ya, dimasukkan di dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu tidak teralienasi atau tidak terasing dari realitas sosial yang sesungguhnya kita miliki. Yang sering terjadi adalah adanya gaps antara realitas yang kita hadapi dengan mindset yang kita miliki, dan mindset itu biasanya adalah hasil dari proses pendidikan. Saya kira demikian, Pak Yunus, saya kembalikan. Ya, baik Ibu. Terima kasih untuk jawaban yang sangat baik yang sudah diberikan. Kita akan buka termin yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Panitia akan membacakan pertanyaan untuk Ibu Ambasador Beaten Tuster. Kepada panitia saya persilahkan. Pertanyaan dari Indo Santalia kepada Ambasador Beaten Tuster. Antara Kerajaan Belanda dengan negara Republik Indonesia masing-masing memiliki keunikan tersendiri dalam mengelola kehidupan umat beragama bagi masyarakatnya. Kalau di Belanda menetapkan koordinator nasional dalam menangani isu-isu diskriminasi, maka di Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Agama telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di tingkat pusat maupun daerah. Apakah ada program aksi preventif dari Kerajaan Belanda dalam rangka memerangi diskriminasi dan intoleransi yang mungkin bisa menjadi role model bagi negara lain, termasuk Indonesia? Thank you very much. And this shows how important it is to share the good practices. We have experience in a field that is not so commonly known, that is sports. We try to make children from schools join football teams and play together football, because football is important in every country. And this works very well, because then the boys, but nowadays also the girls, they start enjoying playing football, respecting the rules, being coached by the same trainer, regardless of the religions they adhere to.
and together they enjoy the sports. This is very important to promote interreligious harmony at schools, and I do emphasize the absolute importance of education. As Mr. Sharps already outlined, tolerance is not natural to people. We all like to be with our own groups. But we have to learn to appreciate each other, even if we don't see each other in daily life, we don't know about each other's food and habits. And this is learned through sports, through culture, through music, through films. I would like to encourage countries like Indonesia to promote films, maybe even soap series, to show their way of life, to show that human dignity exists in cultural expressions. And this is being exploited in the Netherlands, or being explored. It is a difficult topic because people are not always naturally interested in each other. And sometimes, as we discussed before, hatred and expressions of hatred and lack of confidence are being shared through the technical virtual media nowadays, through the internet. And I was very interested in a seminar that Laimena Institute organized, I think it was last year in September, October, where also your Minister for Internet or Internet connection, ICT, also expressed the absolute importance of stopping hatred and lack of tolerance through the internet. And I used the example of Indonesia when I spoke to other countries where they also wanted to know what good practices we have. I said, well, don't only look at us, look at Indonesia as well, how they even work with the most modern technology to combat a lack of tolerance and to promote interreligious dialogue. I think it's something that Indonesia can share with all of us. It's very modern, it's very digital. You are a very digital country, and we could all benefit from that. We are not yet there. I know that the minority religious communities insist. And of course, the smaller communities like the Jewish community, they have very practical tips and ideas, which also the Muslim community is now putting forward to my government. But this sometimes means also censorship, which again is against the freedom of expression. And there we have to find a very careful balance, because your freedom of expression ends where my freedom of expression begins. So this demands mutual understanding and acceptance, which is very difficult in our polarized world, as one of the panelists also outlined. So I think joint work, joint practical ideas, and joint leadership in combating intolerance is really necessary. I may remind you of a Dutch famous football player, Ruud Gullit, who was our first Black football player who really became world famous. And the way he introduced football as a unifying sport, combating discrimination and intolerance, was vital. And I would like to use that as an inspiration for our own efforts in the Netherlands. So thank you for your question. I hope I've been able to answer. Terima kasih Ibu Ambasador Ten Tuster atas jawaban baik yang telah disampaikan. Panitia selanjutnya akan membacakan pertanyaan untuk Bapak Aksanul Habib. Panitia. Terima kasih. Pertanyaan dari Imam Pamungkas. Bagaimana kerjasama lintas budaya dan lintas agama dapat ditingkatkan melalui pendekatan literasi keagamaan, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ekstremisme dan terorisme yang sering terkait dengan narasi agama yang salah. Terima kasih. Baik, saya coba. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan yang menurut saya sangat filosofis ya ini. Tentu sama seperti yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, bahwa pemahaman akan pentingnya toleransi, anti diskriminasi dan sejenisnya dimulai dari pendidikan.
literasi dibangun dengan pendidikan baik formal maupun non formal, dan saya percaya pendidikan itu harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Nah, karena itu banyak kasus, banyak pengalaman yang sudah membuktikan bahwa orang yang dididik secara baik tentu dia akan mempunyai nilai yang baik. Sebaliknya, orang yang dididik dengan cara yang tidak baik, dia juga akan menganut paham yang tidak baik juga. Nah, dengan demikian, di sini sangat penting role atau kedudukan dari pendidikan untuk membuat orang melek huruf, melek baca, dan secara literasi juga baik. Kita paham bahwa tantangan di dalam dunia saat ini adalah cepatnya arus informasi, arus teknologi, dan penyebaran berbagai informasi baik yang benar, baik yang salah, maupun yang sengaja dibuat untuk memberikan pengertian yang salah melalui jalur-jalur disinformasi. Apakah itu dalam bentuk hate speech, hoaxes, atau bahkan juga hatred yang dikembangkan melalui sistem informasi yang sangat cepat dan terbuka dewasa ini. Nah, sudah banyak upaya negara-negara di dunia, termasuk juga misalnya membangun semacam global governance terhadap penggunaan internet dan informasi dan sejenisnya. Sudah banyak juga yang negara menerapkan undang-undang yang mengatur agar penyebaran kebencian, penyebaran ekstremisme dapat dicegah berdasarkan undang-undang. Namun tentu ini kembali kepada negara masing-masing yang akan menerapkan pada tingkat yang mana sebaiknya disesuaikan dengan konteks negara tersebut yang paling cocok untuk disesuaikan dan diterapkan di dalam konteks domestiknya. Karena ini tidak mudah menerapkannya. Setiap upaya untuk mengatur ekspresi orang juga akan bersinggungan dengan ancaman atau tuduhan bahwa terjadinya pengurangan hak manusia untuk berekspresi. Itu yang pertama yang bisa saya jelaskan. Yang kedua, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa freedom of expression bukanlah freedom to be racist. Freedom of expression bukanlah freedom to be discriminative. Freedom of expression adalah hakikat marwah manusia yang harus dipelihara kesuciannya, genuity, dan dibangun untuk tujuan-tujuan human being yang saling menghormati, saling menghargai, dan paham bahwa manusia tidak bisa disamakan, masing-masing punya perbedaan, saling duduk bersama, living in peace and harmony. Itu barangkali respon saya. Iya, terima kasih Bapak Aksanul Habib atas jawaban baik yang telah disampaikan. Selanjutnya, panitia akan membacakan pertanyaan untuk Dr. Bresal. Kepada panitia, saya persilahkan. Pertanyaan dari Amalia Sri Sulanjari. Sebelumnya, Dr. Brett sudah memberikan argumennya bahwa diskriminasi terjadi karena ada respon dari audien terhadap suatu pidato ujaran kebencian dan sebagainya. Respon tersebut bisa negatif ataupun positif. Saya ingin menggarisbawahi bahwa pada kasus pembuatan karikatur Nabi Muhammad SAW, sepaham saya terhadap kasus tersebut adalah karena pembuat karikatur tersebut sudah melakukan penghinaan terhadap umat Islam dengan menggambar karikatur Nabi Muhammad, yang sebenarnya penggambaran Nabi Muhammad dilarang dalam tradisi umat Islam. Dengan demikian, hal tersebut terjadi karena pembuat karikatur tidak memahami akan aturan tersebut dalam Islam. Pertanyaan saya, menurut Dr. Brett, apakah penting untuk pembelajaran, yakni memahami agama lain agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti kasus tersebut di kemudian hari? Jika penting, apakah hal tersebut dapat dilakukan? Thank you, Amalia, for that question. Let me begin by just reiterating what Mr. Habib said about the importance of family. I really believe that the most important human rights institution in the world is the family, the kitchen table, and the second most important is the kindergarten, and the third most important is the primary school, and the 10th most important is the university. And the 15th most important is the United Nations.
We all have a role to play, but human rights, as Eleanor Roosevelt said, really must be recognized in small places. Now, on to Amalia's question. Sometimes it's simple ignorance which results in offense, and that may have been the case with the Danish cartoon controversy. Sometimes it is deliberate provocation. I mean, the sort of social practice of editorial cartoons is to satirize and to make fun of people and institutions, and it's deliberate. There's a deliberate intent to ridicule, sometimes to highlight the absurdity of something, or sometimes just to try to be funny or provocative, or to make a point. So I don't think most offense is unintentional. Some certainly is, but what we have to do is figure out strategies for dealing with intentional offense. Let me just give you one example from my own faith tradition. I'm a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, sometimes known as the Mormons, and we have a book of scripture called the Book of Mormon, which is for us a sacred text, much like the Quran would be for Muslims. And there's a very popular musical. It's still playing in London, it's still playing in New York, and it's called the Book of Mormon. And this is blasphemous. It is ridiculing the faith, and also, by the way, ridiculing Africans who are portrayed as simple-minded and gullible and stupid. And one of the highlights of the play is when the Book of Mormon is pushed up the bottom of a person, shoved up their bottom. And this is terribly offensive. Now, the response of the church is somewhat interesting. Basically, what they did is they took out an advertisement in the playbill, and it said, "Now you've seen the play, next read the book." And it gave them a QR code where they could scan the QR code and get a copy of the Book of Mormon. And sometimes outside the theaters, there would be Mormon missionaries handing out books of Mormon to people who had just seen the play. Now, was that intentional or unintentional disrespect? Well, I think it's probably intentional disrespect. It's designed to be funny. It's designed to have a nice message, but it's built on fundamental disrespect for what another group holds to be sacred. And I think that part of living in a pluralistic society means we have to develop thick skin to ridicule and insult. And part of it also is trying to figure out how to respond. And I don't think there's a one-size-fits-all response. We have to be sensitive to the actual situation, but I do really believe that we can either be agents of inflaming the passions that arise when hate speech happens, or we can be agents of deceleration, of trying to cool the passions. And I think it's actually most important when we are in the victim group, how we respond. If we are in the victim group and we try to fan the flames of anger, that's going to have a set of consequences. And if we're in the victim group and we try to speak up and make ourselves understood of why the offense is real, why the blasphemy hurts, and then we also seek to calm and cool the situation, that I think is also a choice that we have. Sometimes, of course, we have to fight fire with fire. But I think in most situations, the right way to fight fire is with retardants, with decelerants, with water, with things that cool rather than inflame tensions. So I hope that's responsive. Terima kasih, Dr. Brett Salve, atas jawaban baik yang telah disampaikan.
Selanjutnya panitia akan membacakan pertanyaan untuk Ibu Profesor Dr. Siti Ruhaini. Kepada panitia saya persilahkan. Pertanyaan dari Ivan Navi. Bagaimana jika intoleransi terjadi bukan antar agama, tapi di internal agama itu sendiri? Sejauh mana masyarakat atau bahkan negara bisa mengintervensi forum interim seorang individu? Terima kasih Mas Iwan Nabi bahwa betul Mas. Jadi seperti yang juga telah saya sampaikan tadi bahwa intoleransi juga bisa terjadi di dalam satu komunitas agama, dan sebetulnya polanya sama ya, bahwa di situ ada perbedaan dan bagaimana perbedaan itu harus disikapi. Jadi kita baru saja mendengarkan Pak Brett, meskipun beliau menceritakan sesuatu yang cukup ekstrim ya, tetapi perbedaan di dalam satu agama itu juga perlu disikapi dengan cara yang benar. Bagaimana kita melihat perbedaan itu sebagai sebuah keniscayaan, bahkan kalau itu di dalam Islam justru perbedaan itu adalah rahmat dari Allah ya. Nah, oleh sebab itu perlu sekali kita memahami di mana perbedaan itu ya, dan di mana sebetulnya kita memiliki kesamaan. Nah, di dalam Islam kita diajarkan bahwa ketika kita melihat atau kita menyaksikan perbedaan, ya, maka perbedaan itu kebenarannya itu serahkanlah kepada Allah. Ya. Jadi perbedaan itu sebetulnya yang nantinya memiliki itu adalah Allah. Kita di dunia itu sebetulnya adalah diharapkan untuk dapat pertama adalah memahami, yang kedua tentu saja di dalam sistem kenegaraan kita dan juga sistem hukum kita harus menghormati ya, karena kita sudah memilih menjadi satu negara modern yang tentu saja sebagai satu negara modern yang demokratis, perbedaan itu adalah sebagai sebuah juga keniscayaan. Nah, oleh sebab itu perbedaan itu perlu juga kita lihat di dalam rule of law kita ya, dan yang selanjutnya adalah marilah kita mencari lebih banyak lagi persamaan-persamaan yang itu jumlahnya jauh lebih besar gitu ya. Yang itulah sebetulnya menjadi modalitas kita untuk bersama-sama membangun aspek-aspek atau mengembangkan atau menguatkan hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan kita. Jadi tentu ini adalah satu hal yang terus-menerus harus kita sampaikan ya, pada saat memang masih banyak sebetulnya pengajaran-pengajaran keagamaan kita ini masih cenderung yang bersifat monolitik. Kita masih sering tidak menyadari bahwa kita sekarang ada hidup di dalam satu masyarakat yang koeksistensi, ya, masyarakat yang berdampingan. Ya, kita mindset kita atau mentalitas kita seringkali masih terbelenggu bahwa kita adalah satu masyarakat yang monolitik. Nah, itulah maka sangat penting sekali bahwa negara hadir di dalam memastikan bahwa perbedaan-perbedaan itu Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai sebuah keniscayaan dan juga sekaligus hal yang kita hormati ya, dan itu juga yang diajarkan oleh semua agama yang demikian, dan tentu saja itu berlaku untuk di dalam dan juga di luar tradisi keagamaan. Semakin kita mampu untuk meyakinkan seseorang bahwa dia memahami dengan baik agamanya, ya, dengan memahami baik agama dan bagaimana agamanya mengajarkan tentang menghargai perbedaan, maka sebetulnya akan semakin kuat kita mampu untuk mengelola perbedaan itu di dalam satu cara yang lebih damai dan juga cara yang lebih harmonis ya. Dan kita sangat bersyukur bahwa Indonesia yang terdiri dari hampir 716
suku bangsa, dengan agama yang berbeda-beda, dengan aliran-aliran agama yang berbeda-beda, kita masih mampu mengendalikan mungkin ketegangan-ketegangan di sana sini gitu ya, dengan cara-cara yang kita bisa lakukan dengan cukup baik, dan kita berharap bahwa kenyamanan, perdamaian, dan juga harmoni yang sekarang ini kita nikmati nantinya akan juga dinikmati oleh anak-anak kita, dinikmati oleh generasi muda yang lainnya, sehingga betul-betul bahwa kehadiran negara ini akan memastikan bahwa setiap orang ini dapat hidup dengan layak dan dapat hidup dengan damai dan bahagia. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Profesor Siti Ruhaini Sohayatin atas jawaban baik yang telah disampaikan. Karena keterbatasan waktu, dengan berat hati kita harus menutup sesi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengirimkan pertanyaannya. Kami mohon maaf apabila pertanyaan Anda belum sempat dibacakan. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pemaparan dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka tidak ada closing remarks dari setiap narasumber. Dengan demikian, kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Akhir kata, atas nama Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Jakarta dan Institut Lemena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber dan pemberi sambutan yang telah hadir di acara ini. Juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya.